नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुनचुरा पंचानन टोला सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के तत्वावधान एवं रोटरी आई हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं सर्जरी का आयोजन किया गया। लगभग 100 लोगों ने इस पहल की सराहना की। स्वास्थ्य शिविर में आंखों की जांच कराई तथा सर्जरी की तिथियां निर्धारित कराईं। सहयोगी संस्था रोटरी आई हॉस्पिटल की प्रतिनिधि पापिया मुखर्जी ने बताया कि सामान्य लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनके पास अस्पताल जाने की क्षमता या परिस्थिति नहीं है, यह शिविर उनके लिए है। मूलतः हम ये शिविर पूरे जिले में आयोजित करते हैं ताकि आम लोगों को सेवाएं मिल सकें। हम उन्हें अवसर देने के लिए पंचानन तला सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति को धन्यवाद देते हैं। पंचानन ताला सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि दुर्गा पूजा के साथ साथ हम लोग पूरे साल सामाजिक कार्य करते हैं। आज मोतियाबिंद जांच एवं सर्जरी शिविर के साथ साथ रक्तचाप, ECG और शुगर की जांच भी की जा रही है। फिर हमारा रक्तदान शिविर अगले जून में आयोजित किया जाएगा। संगठन की पहल पर आयोजित इस शिविर में लगभग 100 आम लोग शामिल हुए। সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির এমনকি ছানি অপারেশন হচ্ছে, কি বলবেন? বিগত 25 বছর ধরে এই সাধারণ মানুষ যারা ধরুন হসপিটালে আসতে পারে না, দুটো জিনিসের জন্য মানুষ হসপিটালে আসতে পারে না, যেটা হচ্ছে তাদের আর্থিক সঙ্গতি কম থাকা এবং তাদের বাড়িতে মানুষ নিয়ে আসার অভাবে তারা আসতে পারে না। তো আমরা সেই সমস্ত মানুষদের কাছে পৌঁছে যাই যারা আর্থিক কারণে পিছিয়ে পড়ে আছে, যাদের চোখের অপারেশন তারা করাতে পারছে না, তাদের জন্য আমাদের এই উদ্দেশ্য যে তাদের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে এই ছানি অপারেশনের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আজকে এখানে কতজন এসেছে? এখনো পর্যন্ত আমার কাছে 32 জন ছানির জন্য বাঁচা হয়েছে। এরকম উদ্যোগ চক্ষু অপারেশনের জন্য দুস্থ মানুষ যারা, তারা তো হসপিটালে যেতে পারে না, তাদের জন্য এই উদ্যোগ কেন? আমরা চেষ্টা করি আমাদের এই পঞ্চাননতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি এই পুজোটা করার পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচি করার জন্য, যাতে সকলের উপকার হয়। পুজোর সাথে সাথে আমাদের এই উদ্যোগটা আমাদের সূচনা লগ্ন থেকে। তো আমরা কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা করছি, স্বাস্থ্য শিবির করছি, চক্ষু শিবির করছি, গত বছরও হয়েছিল এবং 100-র উপরে আমাদের এখানে মানুষরা এসছে। চক্ষু শিবিরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, অপারেশনের সুযোগ পেয়েছে। রোটারি আই হসপিটাল আমাদের সেই সহযোগিতা করেছে সাথে। এবছরও 100-র উপরে নাম করেছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের শিবির চলছে এবং লোকজন আসছে। প্রত্যেক মানুষ মানে যতটুকু আমাদের সাধ্য তার মধ্যে চেষ্টা করি যাতে কিছু মানুষের উপকার করা যায়। আর আমার देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।